कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने आम इंतखाबात में धांधली का एतराफ करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा 70 हजार की लीड को हमने शिकस्त में बदला। जिम्मेदारी कबूल करते हुए खुद को पुलिस के हवाले करता हूं। आज भी हमारे लोग जाली मोहरे लगा रहे हैं। इस काम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलव्विस हैं। मैंने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा जो मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा। खुदकुशी का भी ख्याल आया। फिर सोचा हराम की मौत क्यों मरूं, क्यों ना सारी चीजें आवाम के सामने लाऊं। मैंने अपने मातहत लोगों को गलत काम के लिए कहा तो वो रो रहे थे। आज उनसे माजरत करता हूं। मैंने जो जुल्म किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर को हिरासत में ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मामले की जल्द इंक्वायरी करवाने का हुक्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने नताइज में तब्दीली के लिए कमिश्नर को कभी हिदायत जारी नहीं की। निगरान वजीर आला पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान का नोटिस, इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा लियाकत चट्ठा को किसी माहिर नफ्सियाती अमराज के हवाले किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के बयान पर तहकीकात का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी का कहना है मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के हवाले से तहफ्फुजात हैं। हुकूमत कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की फौरी तहकीकात कराए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन इत्तलात हैं लियाकत चट्ठा जहनी तौर पर बीमार हैं। सबसे पहले लियाकत चट्ठा की जहनी सेहत का मुआयना किया जाए। अगर कोई पार्टी मुल्क की बेहतरी के लिए ताउन करेगी तो जरूर हुकूमत बनाएंगे। नाजायज मुतालबात कबूल करके हुकूमत नहीं बनाएंगे। नून लीग अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है। सीरियस मैटर है, हमारे पास भी आएगा तो हम इस तनाजुर में भी अपने मुतालिका कंस्टिट्यूएंसीज है उसमें एक्शन लेंगे। और इसी के बेस पे तो ये इलेक्शन वाइड डिक्लेयर होने चाहिए, एज अ होल री इलेक्शन होना चाहिए उन कंस्टिट्यूएंसी में। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की फौरी इंक्वायरी और रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन को कालादम करार दिया जाए। नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो पूरा पेंडोरा बॉक्स खोलना पड़ेगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पहले ही कहा था हमारे पास 180 नशिस्तें हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक हम नशिस्तें जीत रहे थे। फॉर्म 47 में हमारे उम्मीदवारों को हरवाया गया। जेयूआई रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा कमिश्नर रावलपिंडी ने अवामी मैंडेट की धज्जियां उड़ाने वालों को बेनकाब कर दिया। जब तक सियासत में मुदाखलत होगी पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम और बहरानों का शिकार रहेगा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले अब ब्यूरोक्रेसी भी जाली इलेक्शन का पोल खोल रही है। जाली इलेक्शन को कालादम करने, जिम्मेदारों का तायुन और सजा दिए बगैर निजाम नहीं चलेगा। रावलपिंडी डिवीजन की 13 में से कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई। एक आजाद उम्मीदवार अकील मलिक कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। एक नशिस्त पीपल्स पार्टी ने हासिल की। रावलपिंडी डिवीजन में पंजाब असम्बली की 26 सीटों में से 15 पर नून लीग को कामयाब करार दिया गया। 11 नशिस्तें इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के पास। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। सलमान अकरम राजा को लाहौर से हिरासत में ले लिया गया। सलमान अकरम राजा को पीटीआई जेल रोड ऑफिस के बाहर से हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली, पेशावर, बुनेर, बडग्राम और मोहम्मद समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे। अली मोहम्मद खान की सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी की मजम्मत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली पर अज खुद नोटिस लेने की अपील। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने के हुक्म देने की इस्तदा।
مسلم لیگ نون نے وفاق میں حکومت سازی کو مشروط کر دیا. ڈھائی سال تمام اتحادی کابینہ کا حصہ ہوں. نون لیگ کی تجویز. آج پی پی وفد کے سامنے شرائط رکھی جائیں گی. مسلم لیگ نون کا تمام جماعتوں کی کابینہ میں شمولیت کے بغیر وفاق میں حکومت نہ بنانے پر غور. خیبر پختونخوا میں امن کا قیام. شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہوگی. حکومت سنبھالتے ہی پورے صوبے کے لیے صحت کارڈ بحال کریں گے. لنگر خانوں اور پناہ گاہوں کو غریبوں کے لیے آباد کریں گے. نامزد وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے ترجیحی ایجنڈا جاری کر دیا. کہا خواتین کے شرعی و قانونی حقوق کے لیے سرکاری وسائل سے مفت معاونت فراہم کریں گے. قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے. شہداء کے لواحقین کے لیے خصوصی پیکج کا اہتمام کیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی نے واضح بتا دیا ارکان کس جماعت میں جا سکتے ہیں. آج پارٹی قیادت کی جانب سے مطلع کر دیا جائے گا تاکہ خواتین کی مخصوص اور اقلیتی نشستوں کا تحفظ کیا جا سکے. منتخب ارکان خرید و فروخت کے گھناؤنے کھیل سے بچ سکیں. علی محمد خان کہتے ہیں کسی بھی جماعت میں جانا عارضی انتظام ہے. جیسے ہی بلہ واپس ملتا ہے پی ٹی آئی ممبران واپس اپنی جماعت میں ہوں گے. کراچی سے 9 منتخب آزاد امیدواروں کا سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ. سنی اتحاد کونسل نے سندھ اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست جمع نہیں کرائی. 8 ارکان کو 3 مخصوص نشستیں مل سکتی تھیں. بشرا بی بی نے بھی توشہ خانہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی. احتساب عدالت کی جانب سے 31 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا. عمر ایوب کا بشرا بی بی کو دوران قید دیے جانے والے کھانے پر خدشے کا اظہار. کہا بشرا بی بی کی صحت بگڑنے کی اطلاعات ہیں جو انتہائی سنگین ہے. بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو اڈیالہ جیل حکام اور حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. پنجاب کی نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی. 2 بلٹ پروف گاڑیاں، پولیس کے 4 اسکواڈ، 1 جیمر اور ٹریفک پولیس کا پائلٹ دے دیا گیا. جاتی عمرہ پر بھی سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے. اور جماعت اسلامی کی شورا نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا استعفیٰ مسترد کر دیا. ترجمان قیصر شریف کے مطابق مرکزی مجلس شورا نے متفقہ طور پر استعفیٰ مسترد کیا. انتخابات میں ناکامی امیر جماعت کی نہیں دھاندلی کی وجہ سے ہوئی. امیر جماعت اسلامی دستور کے مطابق ذمہ داریاں جاری رکھیں گے.